Hello viewers, this video is about जॉन कीट्स जो कि एक इंग्लिश रोमांटिक पोइट हैं और इनकी पैदाइश होती है 1795 में और 1821 में इनकी वफ़ात हो जाती है। यानी कि एक बहुत ही छोटी उम्र में इनकी डेथ हो जाती है, बट वो इंग्लिश रोमांटिक एज के एक बहुत ही फेमस और एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स में इनका शुमार होता है इंग्लिश रोमांटिक एज में। तो जॉन कीट्स 1795 से 1821 इनकी टाइम लाइन है और ये इंग्लिश रोमांटिक पोइट हैं। इस वीडियो में जॉन कीट्स की लाइफ और पोइट्री से रिलेटेड चंद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और चंद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए जाएंगे और साथ ही जॉन कीट्स की पोइट्री में से चंद एक इम्पॉर्टेंट लाइंस भी दी जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक जॉन कीट्स की एक लाइन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। तो ये जो लाइन है ये उनकी एक पोएम है एंडीमियन पोएम की स्टार्टिंग लाइन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। इंग्लिश रोमांटिक पोइट हैं, जॉन कीट्स एक इंग्लिश रोमांटिक पोइट हैं और इनका ताल्लुक रोमांटिक पोइट्स की सेकंड जनरेशन से है। ही बिलोंग्स टू सेकंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट्स and he was born in UK on 31/10/1795 and he was died in Italy on 23 February 1821। UK में इनकी पैदाइश होती है 31 अक्टूबर 1795 में और इटली में इनकी वफ़ात होती है 23 फरवरी 1821 में। इनकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली, ब्यूटी इज़ ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, दैट्स ऑल यू नो ऑन अर्थ एंड ऑल यू नीड टू नो। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये लाइन किस पोएम से ली गई है। जॉन कीट्स की ओड टू ग्रेशन अर्न से ये लाइन ली गई है। जॉन कीट्स वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट्स। ही वॉज वन ऑफ द यंगेस्ट पोइट्स ऑफ द रोमांटिक एज। जॉन कीट्स इंग्लिश पोइट्री के अजीम शुरा में से एक हैं और रोमांटिक एज के छोटे सबसे यंगेस्ट पोइट्स में इनका शुमार होता है। जॉन कीट्स की फ्रेंडशिप हुई थी दो इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी, दो इम्पॉर्टेंट पोइट्स के साथ जिनका ताल्लुक रोमांटिक एज की सेकंड जनरेशन से था और वो थे ली हंट एंड पीबी शेले। ली हंट से इनकी दोस्ती थोड़ा पहले स्टार्ट हो जाती है और फिर ली हंट ही जॉन कीट्स को पीबी शेले के साथ इंट्रोड्यूस कराते हैं। इस तरह इन दोनों के साथ जॉन कीट्स की एक अच्छी दोस्ती होती है, फ्रेंडशिप होती है। जॉन कीट्स कहते हैं, हर्ड मेलोडीज़ आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। यानी ऐसी मेलोडीज़ जो आप सुनते हैं, हमेशा सुनते आए हैं, वो बहुत ही प्यारी होती हैं। यानी ऐसी धुनें जो आप सुनते हैं बहुत खूबसूरत होती हैं, बहुत मीठी और सुरीली होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी धुनें भी होती हैं जो हमें सुनाई नहीं देती, जो सिर्फ महसूस की जा सकती हैं, वो और भी ज़्यादा खूबसूरत, मीठी और सुरीली होती हैं। द थीम्स ऑफ कीट्स पोएट्री। कीट्स की पोएट्री के अगर थीम्स की बात की जाए तो उनके थीम्स में लव है, ब्यूटी है, जॉय, नेचर, म्यूज़िक एंड मॉर्टेलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये तमाम चीज़ें जॉन कीट्स के थीम्स में आती हैं। जॉन कीट्स कहते हैं, द पोएट्री ऑफ अर्थ इज़ नेवर डेड। यानी इस ज़मीन की पोएट्री कभी नहीं मरती। ज़मीन की पोएट्री क्या हो सकती है? यानी आप नेचर को कह सकते हैं जो आपको दिखाई देती है, ज़मीन की जो खूबसूरती है वो कभी नहीं मरती। नेगेटिव कैपेबिलिटी, हिज फेमस डॉक्ट्राइन इज़ नेगेटिव कैपेबिलिटी। जॉन कीट्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन है, एक नज़रिया है जिसे नेगेटिव कैपेबिलिटी कहते हैं और सबसे पहले ये टर्म जॉन कीट्स ने ही इंट्रोड्यूस कराई और सबसे पहले उन्होंने ही इस टर्म को ये नाम दिया।
تو نیگیٹو کیپیبلٹی کیا ہے؟ نیگیٹو کیپیبلٹی یہ کہتی ہے وی آر کیپیبل آف بینگ ان انسرٹینٹیز mysteries, doubts without any irritable reaching after fact and reason. ٹھیک ہے، اس کی ایکسپلینیشن تھوڑا سا آگے چل کے کرتے ہیں. لو از مائی ریلیجن آئی کوڈ ڈائی فار اٹ. کیٹس کہتے ہیں کہ لو میرا ریلیجن ہے اور میں اس کے لیے مر بھی سکتا ہوں. نیگیٹو کیپیبلٹی کیا ہے؟ دس ڈاکٹرائن پرمیٹڈ مین ٹو گو بیانڈ دا کنٹمپرری سوشل اینڈ intellectual constraints and rise above the existing norms. تو یہ جو ڈاکٹرائن ہے یہ انسان کو اس بات کی پرمیشن دیتی ہے، اجازت دیتی ہے کہ وہ موجودہ سماجی اور انٹلیکچول پابندیوں، رکاوٹوں سے آگے نکل جائے اور جو ایگزسٹنگ نارمز ہیں، موجودہ نارمز ہیں، ویلیوز ہیں، اقدار ہیں، ان سے اوپر اٹھ سکے، یعنی تھوڑا سا لوگوں سے ڈفرینشیٹ کر سکے، لوگوں سے ڈفرینٹ ہو جائے. اچھا، اس کی مزید ایکسپلینیشن ایک دو پوائنٹس پڑھنے کے بعد میں آپ کو اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ جان کیٹس یوز دس ٹرم ان اے لیٹر ان 1817. جان کیٹس نے یہ ٹرم 1817 میں استعمال کی اپنے ایک لیٹر میں. جان کیٹس کہتے ہیں مائی امیجنیشن از مونیسٹری اینڈ آئی ایم اٹس منک. میری جو امیجنیشن ہے وہ ایک ریلیجیس عمارت ہے، یعنی کہ ایک ریلیجیس عمارت ہے جس کا میں کیا ہوں؟ منک ہوں. اس کی فیمس پوئمز کون سی ہیں؟ اوڈ آن اے گریشین ارن، اوڈ ٹو اے نائٹنگیل، ٹو آٹم، اینڈیمین، ہیپیرین، لا بیل ڈیم سا مرسی. تو یہ اس کا جو انگلش ٹرانسلیشن کچھ اس طرح سے ہے کہ دا وومن وداؤٹ مرسی، اوڈ آن میلنکولی، اوڈ ٹو سائکی، اوڈ آن انڈولینس. کیٹس کہتے ہیں آئی ہیو لوڈ دا پرنسپل آف بیوٹی اینڈ آل دا تھنگس. دنیا میں موجود جتنی بھی چیزیں ہیں، میں نے، کیٹس کہتے ہیں کہ ان میں بیوٹی کے جو پرنسپل پائے جاتے ہیں ان سے محبت کی ہے. اچھا، جان کیٹس کی جو ڈیتھ کی کاز ہے، کاز آف جان کیٹس ڈیتھ، وہ ٹیوبرکلوسس ہے. ہی واز ایجوکیٹڈ ایٹ اے اسکول ان اینفیلڈ. جان کیٹس نے اپنی تعلیم اینفیلڈ میں ایک اسکول سے کی. ان 1802 کیٹس انفنٹ برادر ایڈورڈ ڈائز. 1802 میں کیٹس کے نومولود، بالکل نئے پیدا ہونے والے بھائی ایڈورڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ان 16 اپریل 1804 ہز فادر تھامس کیٹس ڈائز. ان کے فادر تھامس کیٹ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے 1804 میں. In 1810 his mother Frances Jennings Keats dies of tuberculosis. 1810 میں ان کی مدر فرانسس جیننگز کیٹس کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے. In 1815 he starts his medical studies at Guy's Hospital in London. لندن میں گائز ہاسپٹل سے وہ 1815 میں اپنے میڈیکل سٹڈیز کا آغاز کرتے ہیں. اور 1816 میں، ان 1916 نہیں ہے، یہاں پہ مس پرنٹنگ ہو گئی ہے، 1816 میں ہی abandons his medical career so that he may focus on his poetry. 1816 میں وہ اپنا میڈیکل کیریئر ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی تمام تر توجہ پوئٹری پر شروع کر دیتے ہیں. ان کی his first poetry collection was poems which was published in March 3, 1817. یعنی ان کی جو پوئٹری کی سب سے پہلی کلیکشن تھی پوئمز کے نام سے پبلش ہوئی 3 مارچ 1817 میں. A thing of beauty is a joy forever is the starting line of his poem Endymion. یعنی کہ انڈیمین کی سٹارٹنگ لائن کیا ہے؟ A thing of beauty is a joy forever. December 1, 1818 میں ان کے بھائی تھامس، جن کو ٹام بھی کہا جاتا تھا، ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اسی طرح 1819 میں ہی میٹس ہز لو فینی براؤن. اچھا، اب اگر ہم اس جان کیٹس کی لائف دیکھیں تو ان کے سب سے پہلے چھوٹے نامولود بھائی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، پھر ان کے فادر اور ان کی مدر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، پھر اس کے بھائی ٹامز کی ڈیتھ ہو جاتی ہے بالکل تھوڑے سے گیپ کے ساتھ، یعنی بہت ہی چھوٹی جان کیٹس کی چھوٹی عمر میں ہی
ان سب کی، ان کے 2 بھائیوں کی اور ان کے مدر اور فادر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اسی طرح جب فینی براؤن سے ان کی محبت ہو جاتی ہے تو وہ بھی بعد میں فینی براؤن جان کیٹس کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں، یہ ساری پریشانیاں، یہ ساری تلخیاں جان کیٹس کے اندر موجود ہیں. جان کیٹس نے یہ ساری تلخیاں جھیلی ہیں. اور دوسرا یہ کہ اس وقت پوئٹری میں ان کو خاص کوئی مقام حاصل بھی نہیں تھا، بلکہ ان کو کرٹیسائز کیا جاتا بہت زیادہ. لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی بیسٹ پوئمز دیں. اور اس چیز سے ہم نیگیٹو کیپیبلٹی کا تصور واضح طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ نیگیٹو کیپیبلٹی یہی چیز ہے کہ اپنی زندگی کی تمام تلخیاں بھلا کر آپ اپنی پوئٹری میں یا آپ کا جو بھی کام ہے اس میں اپنا بیسٹ دیں. ٹھیک ہے، اس نے تمام تر تلخیوں کے باوجود اپنی پوئٹری کے تھیمز میں لو کو رکھا، اس کے علاوہ جوائے کو رکھا، نیچر کو رکھا، ٹھیک ہے، بیوٹی کو رکھا تمام تر تلخیوں کے باوجود. یہی چیز ہے نیگیٹو کیپیبلٹی کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم اپنی تلخیوں کو بھلا کر ہم آگے بڑھ سکیں اور کچھ ڈفرینٹ کر سکیں. سیکنڈ جنریشن پوئٹس کی بات ہوئی تھی کہ جان کیٹس کا تعلق رومانٹک ایج کے سیکنڈ جنریشن سے ہے. تو اس میں کون کون سے پوئٹس شامل تھے جو امپورٹنٹ پوئٹس تھے؟ ان میں لی ہنٹ ہیں، ہیزلٹ ہیں، اور بائرن ہیں، شیلے ہیں، اور جان کیٹس ہیں. تھینک یو سو مچ. پلیز سبسکرائب فار مور ویڈیوز.